السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعبود بقدرته، المشكور بنعمته، المرهوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه، ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، اليوم لنا درس دردشة. اليوم نحن في الدردشة. نحن اليوم نضحك قليلا ونبتسم ونخرج الهموم والحزن في القلوب. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on va mélanger en français quand même, parce qu'aujourd'hui c'est jour spécial qu'on va rire un peu. Aujourd'hui on va rire un peu. C'est épisode spécial, on va expliquer beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses on va expliquer aujourd'hui pour rire un peu quand même, pour diminuer les soucis, beaucoup de soucis. Les gens, il y a beaucoup de soucis, le travail, les enfants, ou beaucoup de problèmes, les ennemis, il y a des gens qui sont décédés, la mort, beaucoup de problèmes à la maison, beaucoup de problèmes au travail, beaucoup de problèmes à la route, beaucoup de soucis, beaucoup de hameaux. C'est ça, aujourd'hui, on va faire épisode spécial en direct. Vous êtes en direct, machallah, vous êtes en direct. C'est ça, on va mélanger un peu quand même. On va mélanger français quand même. Shmaoure, Shinzwani, Shimwali, Pia, Ritso, Lagua, Langi, Riswengiza Shmaoure Mbavi, Mwapavi, Riswengiza Shinzwani, Mwashteku, Riswengiza Shimaoure, Riswengiza Nana Shimwali, ili usukwalewo unusiku special. Na mjipange bo watukufu, na mjihodari bo watukufu. Aina mrajiprograme ya kensinro, ya pangeze mbafuza hake, ya pangezi fuba, ya tahimna majiado hunwa, ya jilekeze nro. Mano sukwa leo kartar matafsiri, sukwa leo sepa tafsiri, kartar matafsiri Quran, sukwa leo kartar mondrongo za mauti, kartar mondrongo za kiyama, kartar mondrongo za uhara, za uti ya uhara, no. Sukwa leo kartar mondrongo za bango ni kiyama, kartar mondrongo za mro jannama, kartar mondrongo za malezi, kartar mondrongo, no. Leo kartar mondrongo zizo, leo no. Leo nga siharimwa wana mahadisi, ritsehe, rijibiwe, rifurahi. Watsina ukarifanya madhambi, yani ritsehe mbavi, rifurahi mbavi. Zehamungizo zinji, ngojua zehamungizo zinji. Onada mungo na muzi. Jaizo ngarajoka unjia tsali bana dans une minute comme ça. Dans une minute, ngarajonjia. Ikao itemu ya leo special yo hambwa utseha basi the special leo yo hambwa utseha ani basi yetemu ya leo utseha basi utseha ni nganzoro temba abijibiwe wakati mra temba abijibiwe batsina ukafanya madhambi zo hamuzila we yani sonti pyanga sina hamu kwa tsamanda mutsi na hamu yani ngabolona hamu malahoni wanro mengo watabisha watawanjia hamu yezo shefuba shijaya ngabolona hamu za ho wana kwa tuwe shilia wa dungu batani yani za hamu njoro wani kwa tuwafanyaje ngabo wajwanza wambio wanro za hamu walo nizo kwa tunda wanro wambia hizo wanzo wa degage mabititi yani hamu rohoni ndio watsemba wajibiwe ngabolona hamu wafiwa tukomprani ngona wafiwa yani ngabo wafiwa ni utseha ça veut dire serire yani utseha ça veut dire utseha ça veut dire utseha yani ça veut dire utseha wani ça veut dire rire utseha watu wasteha aizo yabo basa ngarjunjio harimwe temu yabo mona mandu wasawako minike masha Allah wasawako minike
wasa wajikomunike wandu abasanga ratuhandisa ila darasa etemu ya leo na ritehembabi rifurahi watina madhambi watina ufanya madhambi wala ntongoza haramu ritega rifurahi ina mra degaje la suriri yani kama yani mani mjajibiwe mbabi oda honi ze problemu ze ujaja tijije wa madui wa hudeya wa urendeje wa utia tatatata na taharaki na taharuki na tashawushi na tijije na uvule wala udeya wala ufanja wala utabisha wala zehamu wala fule wana hadisi li bismillah randise ili rilawe mbabi zehamu ne zehamu yende mana bokawo metinanga rjohandisa deja ngani pre mona ndongo pre atanga botsa wala mashallah wando tawala tango Geneva mona tanga walo Geneva wadunga mashallah walo Swiss wadunga ndongo wenji mashallah wasadunga mona deja ndo wasawaji communique wasawa connecte wasangwawo pre bismillah wando bana randise bismillah tende ngasi tayari mashallah wando sango tayari bismillah randise vanu ngasina ndongo zinji karnado rejeza oskwale on pas répéter beaucoup aujourd'hui n'est pas répéter beaucoup aujourd'hui on pas besoin de répétition beaucoup parce qu'il a beaucoup de choses il a beaucoup des histoires oskwale rna mahadis mengi rina wana kiswa wenji swafi tena zinji vavo karto repete nyengi karto repete 3 fois 4 fois non rusenda mwana pavi mwana haraka rusenda mwana haraka kavati ya udorenda tete wale wao aizo handani première chose اول شيء الرسول عليه الصلاه والسلام كان يبتسم احيانا متوم عليه الصلاه والسلام غراندي ساور سانديسا ngabota wala walo Egypt wadunga mashallah handani sandisa اول شيء Professor sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam wakataka utseha kufurahi shamra tseha hata basi wakati mtume ngabosuku mtume hata ajibiwa hata mrawo nole dzinyo la mtume sallallahu yamba hata yura adrasan mtume sallallahu hambiwa rongo ajibiwa hata haone hani mtume utabasam hata haone hale dzinyo lila kuli la dzinyo la mtume liko kaone endele mnabuye hanyo hata haone hale dzinyo lila aizo beka honesa ninola weka honesa wana mashallah rongo kumala kunjinga monoze miji hangu anzewa bangadunga izo narandise mbabi tsina usubutina ndise zekiswa zijiriyo abasa tsesao mana vakiswa swafe zijire za marlo nizo ze siècle lo nizo vakiswa nyengi zisi tsesa swafi be rasan jailani rahane jaileza zekiswa zito viraba sayinu raha nso waeleze ya wakati mtume na masahaba mbabi wanakiswa mbabi apres rejei narandise wakati mtume rahane jamwambiani zekiswa za jire za marlo nizo uzitesa uswafi ya wala zimanso wa profite mbabi na ndise wanakiswa mbabi wakati wahe masahaba na mtume wanakiswa wakautesa wakaujibiza mbabi alafu bandabo ngenije harimweza marlo nizo ngenije wakati lonu haizo andani mtume sallallahu kama ndiso professor sallam wajamru koko hamtume sallam twandi sana nzema namba kama nzor jibwe mbabi tseka wakati mtume akautsa mbabi ne masahaba ka wata kurajo tsamba wajamru koko hamtume alayhi salam mtukoko yani mtu mduhazi mtu mama mtu mduhazi vie yani hajo hamtume alayhi salatu wasalam hajambia mtume masala ya rasulullah tikanzani juwe za habari za mbebo ni basi mbebo yungi ojeye janna ya mbebo ya jeje mbebo mtuambio ka vanu bokoko ane problem wonduma koko kwa naka unjia mbebo ni mtume hambia kokola mtuambio ka vane problem wonduma koko kwa naka unjia mbebo ni aibo ekokola haroyem ni hono inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yema koko kwa naka unjia mbebo ni ay ekajelewa kokola kajele mtume mali mtume kanza tsemba bide maswahaba mtume kajamba ndabo amba kweli amwambio ka vanunguzi so suala la mbevoni na vanema koko wa uko na kunja mbevoni wao ekokola hashemeza ndi solila ayayaya karna kunja mbevoni yatide harambio ndi solila mtume hatsa amwambio ka na mpare aje mpare kokolaje kokolaja bagwe kokwe haja mtumbio ka vanu imana ukema koko kwa naunja mbevoni yani ikamrungu njiyo mbevoni gujorejei ya kejweni mrungu jorejei ya kejweni shakana ukamrukoko wele wazabara abehe koko tsifikiri kandu kwa naunja mbevoni mtuamba nono yani mrukana unjia mbevoni yake mrukoko ikausingia pevoni utokajeni nikanga mtu koko ngawe mtu mbole utoshanje urejei jeune yani mtu salama hamweleza abantu wandu makoko ngo adonje mbevoni sha ngo ajurejei wake majeni kuna unjia mbevoni ukemrukoko haizo koko la kajahie leo au hanja uhara shabala la mtu makanza tani ya hadisi mabide nayo mtu makanza mtowe hamweleza namna vokola kajawa hielewa hawahia fikirukana emakoko kwa naunjia mbevoni na bala mtu makamweleza kanono kamna unjia mbevoni makoko yani
mtihani kamna unjia mke wandu maduhazi shanga mjokaya ma jeune aizo abasainu sangari njeo harimwe temu tikautaha ni mwandisi zeni mna habaru kabasainu ngaranjia tikaanzani mnikeni mfano wakata mtume ili njo profite o wakati unu renjie o gharimwa ye masuala ya hatu no wana kiso ngarandiso wakata mtume ne masahaba rije o gharimwa e zamarlo nizo na bunga bokiswa zinji swafi joka hutesa swafi zilona haiba swafi shabando mwadoni ngaranza urandise ili wandu wayelewe objectif yato sukwale ukaranzor jibiwe mbabi ikawa mtume sallallahu wakataka utsababe ne masahaba watie kuraji wakati masahaba wasiona mtume ana hamu wasimwambia wana kiswa ili mtume sallamani wa hadisi mbabi hayizo dazila wakomori wa hele wanai ikamba adini wa dunia wakomori wasele wari adini wa dunia wasifikira ri dini wa dunia vavua senda wafanye madhambi ngotona mrungu no mvinyo hambari dini wa dunia no c'est pas comme ça yeti demana dini wa dunia adini wa dunia emana vavo dini uzingare dini wa dunia utsahema yesha ufanye hazi ukundembe ule tu comprends yani manava watu ekasendari mwa bali alafu mwambia basi bali yo haramu yo hambia adini wa dunia aniva watu hazao ndio ekasifanya madhambi ekangufanya madhambi ngufanyombi ye hambari rambilo adini wa dunia yeti demana dini wa dunia emana dini wa dunia dini uzingare dini wanzeza Mungu wanzeza hedini wa dunia emana dunia ufanye hazi upare marziki ule yodemana Mwenyezi Mungu ambokana wala tansa nasibaka mina dunia utsidiwaze ile funvula dunia nani ufanye mbahazi undembendu ule wale wao alizo vwa wakomori warengeza ntongo hizo wasitafsiri malambe wasitafsiri ntambo ari adini wa dunia avo narende dudu wasende wazine dudu ariyo dini wa dunia no yoti dini wa dunia ya wakatambwa dini wal maasi ya wakatuma maasi au madhambi mtu asendano mvinyo anambia ari dini wa dunia no asenda bali ni dini wa dunia no asenda no haizo demana vokao garanzao usukwaleo risele za ntongori furahi rijiviwe batina madhambi na rinjari mwaze kiswa premier numero 1 abasangara njao sagarandisao histoire wala tikaubira ambroef ni mwelezeni ukaleonga rijiviwa adini wa dunia rijiviwe be vatina madhambi watu watikia mada wala ukonda zebali ni madhambi odamba dini wa dunia asifanye madhambi dini wa dunia no itide bana adini wa dunia utsahema yensha ulemba hindu na ngarinjao harimwa zekiswa ngarandisao zekiswa bagizo zinji numero 1 ngarandisao numero 1 watukufu awurandisa numero 1 rifumbua mtume ukawa kataka utsiambabi jibiwa sasa rifumbua numero 1 ngarinjao basa msabar numero 2 risandisa numero 2 Bismillah ya. Msanganyi tayari au? Attachez vos ceintures. Msanganyi prêt. Déjà 19h njia. Kamil. Ngaradisa oze kiswa. Attachez vos ceintures. C'est bien? C'est bien. C'est bien. D'accord. OK. Msamji panga unganyi prêt. Bismillah narandise. Kiswa numéro 1. Histoire numéro 1. Sari enleza en bref. Abasa ngarandisa kiswa. Numéro 2. Bismillah njarmo numéro 2. Bismillah. Numéro 2. Erandise numéro 2. Olamba décollage. OK, bismillah. Narjus amfio. Narende au bismillah gani par. Narandise kiswa urandise kiswa. Bismillah. Narandise kiswa. Bismillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam ngabo usiku hakana ndrongo akauhadisi mrumshahe Aisha radhiallahu anha sasa sarandise kiswa. Mtume sallallahu akauhadisi mrumshahe Aisha lafunga bondrongo ngo hadisi mtume mrumshani mtume hamba minde ulone haki au ndawe bu Aisha hamba minde ulone haki mimi Aisha zatatu Aisha habia mtume kaminde ulone haki abaye mtume mbashe minde ulone haki ndazatu Aisha hamba kartushindana shayino rongoza mtume na mtume tunongoza masuala ya dini shandrongoza mtume na mtume abaye mtume hambia mzatatu Aisha uka ya Aisha ekati do juge ngojamba bonda bokami mtume ngamjini kwe haki na yuno suala la normali la hangu da minawe ngamanzo ripare mru ya je ya juge yambe ulona haki shamru ndasi mtume amba eripare Abu Umar ibn Khattab shia mtume ngombi Aisha eripare Umar ibn Khattab ya je ya juge ya je yambe ulona haki
Aisha amba utimpare ba wona usiu ikaupara Umar haisha ukanga mina mnadepa ngari uzisa nao ngujwa nzaendre menkode Umar gutabe ngonzo uzisa mtume tongo nabo singari hadisiyo kimrumena mrumshe aizo utipara Umar amimhara na Umar ba Umar uwe kanza betizo Umar uwe kanza betizo Umar bin Khattab Umar uwe kanza betizo Umar uwe shwa hawono mwana mmewendo kipede Umar bin Khattab. Et s'il a vu quelqu'un, il marche comme pédé. Omar ibn Khattab, s'il a vu quelqu'un homme, il marche n'importe quoi, il marche comme pédé. Omar il te fait et quand Omar on mwana mengu doenda kipede na ujusemi honenda kipede. Omar yo kumsokula uranda wambedu. Oh, yamwambia kaenda enda kimwana mme konse cinema. Enda kimwana mme. Konso enda heki intitetetetet. Omar ibn Khattab weka uno mwana mengo nzoende kibatani na uenda kipete Omar etumre mapie bwa hamwambio ka enda kimwana mme ukanse sinema utudoenda kipete enda normal bo mwana mme doenda kipete enda normal enda normal hizo ndatu Aisha hambia mtume ka ya Rasulullah utipara Omar bawo na usiu Omar wo kanukiri ya jambe gari zungudu masuala keru pare mraji mtume mbaba sena ripare mbaba haho na ripare mbaba haho Abubakar Siddiq mtume hamba ripare Abubakar Aisha mba c'est bon mpare ba mbaba hangu c'est bon mbaba hangu mjani ki haki mtume mbaka na ido tulia ripare Abubakar mtume hapo amru enda para Abubakar Siddiq aja Abubakar Siddiq wa haja mtume mba ya Abubakar fanuga mina mnadeba uwo wahangu la mina mrumsha hangu shayo tsindogo sha da mina mrumsha ngari hadisi alafunga ranzao uishie ile suala rishinda hadisiyo urambie ulone hakindo armane suala hilo da mina ulone haki au mrumsha hangu de ulone haki bahi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wayesho kam tumenga namna hadisi ngo hadisene mrumsha heni mrambange na haki Abubakar hajusum hono ngwanzo ya reme mrumshake Aisha hajusum hono ngwanzo mreme ngwanzo udoshindana na mtume basabu hajusum hono la Abubakar Siddiq mwanza na mtume mbaba wa Aisha hajusum hono ngwanzo reme mwanahi Aisha uka mkadoshindana na mtume ngwanzo mkadoshindana na mtume abaki mtazatu Aisha radhiallahu anha harambiyo mtazatu Aisha harambiyo hajaho dingoni mwa mtume haheya uharimwa le dingo la mtume profeta haheya harimwa le mengo mengo harimwa dingo harimwa mengo ya mtume ambebe ja mtume ambeba mtume hamroya alafu mtume haimija hamroya alafu Aisha ngebo dingo juu mtume ngudo tana jeste hamroya Aisha ngebo juu halim tuwesali maroya mrumshak hamroya ngudo fana na jeste kutungudo roya basi baki mtume ambia Abubakar Siddiq ya Abubakar Shabubakar ya Abubakar hawambia kesha Abubakar Siddiq njaupara uje ubihe mrumshahangu takor njaupara uje uwe mrumshahangu si upara uje wambe eulona hakindo shekango nzo we mru enda we mraji she mrumshahangu sema fam utisubutambe ngonzo we mrumshahangu weiwa hangu utinikomele mrumshahangu utambe ngo mubaru mwana no wo mwana ko shahusahun lozaye hasange wa hangu mrensi aba Abubakar Siddiq roha ba mtume haro ya Aisha ngudotana ba Aisha ngabodingo juu mtume mroya gudotana basi Abubakar Siddiq ya roha mtume hansi Aisha boya hansi Aisha mtume hakausha Aisha amba aibo badile ukana kilo zinji tu es lourde aujourd'hui tu es lourde aujourd'hui tu es lourde baya Aisha amba wala tsikujibiwa wona habodingo jura ho wanro ya mbabi tsikujibiwa wona habodingo jura ho wanro ya mbabi kono mina kusoma duani yani subhanallah kawonda sirilo basa example ikawenda sirula basa mrumshafanya ndrongo yani kujajibiwa haufanyila ndrongo zitonjema yani upara mbaba ho haja ngumbabushio ujojibiwa sija ondroma laba hajojibiwa wajojibiwa mbe uyikatuishia ndrongo mbihe mrongoze bawekeshia utimrongoza takatuishia utja shatina no mtume afanya no mtume tsilile mnafanya mtume contraire wayawona mruanzere memrumsha umbaba himrumshe ngwanzo rongoze mrumsha naye mtamba no utirongoze mrumshangu naye no njamba umrumshangu njamba umrongoze naye tsamba uje ureponde endami aundaye eulone hakile swala la hatureshindana bas
ingune namna mtume akusomesa ye mahaba ya wandu kuhanzana ya Allah ingune namna usilamu wasomesa namna mru kuhanza mru mshahi namna mru kudefend mru mshahi namna mru kudefend yani si sabaha contrary mresha mru mshangude ziwa mrujibi wato tumwambia uwekaishia uwotetui uwokamrunguzo kana hushia uwotitoti no tijao aizo yonde kiswa mwando ngarunjari mwa kiswa ya vili tena ngarunjari mwa kiswa ya vili umdadatu Aisha radhiallahu anha dena mtume alayhi salatu wassalam ngarunjari mwa kiswa wa vili deuxième ngarunjari mwa deuxième kiswa sarandisa za kiswa ramba kiswa ya handani premier saranja kiswa mbili sarleza kiswa mbili abasa ngarinji yao harimwa kiswa ya raru shazinu kiswa nzordo shankeza mriado kana mahabba mrumshahe yatido jibiwa yedeziwa besho ande fami wajongo mtete yao tido kubali au hawa jongo mshangazao na kumenasa no contraire bidabe de mrumshangu timrongoze nayo de mrumshangu c'est ma femme même il a fait faute il faut dire c'est ma femme même il a fait faute c'est ma femme so ngatumra keke liombe de mrumshangu shanga ni mwanadamu muislamu ganzoka kele ngosho mtume mkawe wa hangu oyi mtumshangu oyi hizo Abubakar Siddiq kumbabahi hotumuwe ngomoza bari ngodi mtumshangu mimi we hangu mimi hizo namna bidilika na ranjari mwe kiswa ya raru troisième numéro 3 armaze kiswa numéro 3 armaze kiswa waja wandu wakautsa mtume alayhi salatu wasalam. Il y a déjà, on a déjà parlé les premières histoires, maintenant c'est le deuxième, c'est le troisième. Ngabuandu wa haja wa watu waja wastaha mtume wamone wa hadisi naye Aisha ajuo kaba jawandu ngobonze ngwalinda mtume Mtume sallama hende Aisha hende abuangalia haundu wandu bonze hawaambia bismillah mtume nganamparo mtume sallama ngoda honi Aisha akaunjio da hona ono wandu bonze hawalaulia wamba ngaranza uri wone mtume sisi wa general hule kanza wone mtume ri hadisi alafu mtume bo Aisha bo yanjia halaulia mtume alayhi salam arengeshe twa shahe sheitwa akazari mwele bega lefuzi la mtume sallama ni mtumshahe yani sallama arenge sheitwa yani jetwa jao akazari mwele bega akazaba njao akaza jao halalia mtume jao ani Aisha ani sallama ni wale zabari kujelewa yani Aisha astaghfirullah Aisha arengeshe twa shahe akazari mwele fuzi la mtume akaza jao alala jao basa bakazala jao hamwambia mtume ka rasula ngabo wandu wa haja wa utsahao bonze mtume Aisha ukaoke d'accord ye kansi u repose unibulie mbabi nende na wono wa January hadisi alafu ndinda jay bahi Aisha mba rautsiro ke mbabi maranzi mtumazi ngufika ngabo ngo yurja za jira mba rautsiro ke mbabi zamba mtumazi ngulindo ishile mrumshahe za jirindi mtuma baki mtuma balanga bandu bonze wanlindao kerene ndindinje Aisha mba imamba bititiranzi ziyamba bititiranzi ha mtuma kama stamara ngulinde bititi mtumar da baki yele retard Professeur Lama, il a des gens dehors. Et puis Aïcha, elle a dit, attendre un peu. L'idée m'a bien. Mtumamba, eza barindri. Kado hanada manlinde, ya vilinde, ya raron wanlinda, eza jirindri, mtumshangu Aïcha urende. Aïcha mba, emana namba uhensi ubakimba biranzi. Ekahuretare, wende bonze, owanruwa huzisa ya Rasulullah, bangasibanu halere kuhulinda, emana waretare hurende, ukamwade urende, baseka huzisa, mruhamba ukana, emana na retare, olade mrumshahangu, hakanzani hadi simbabi minae, yani mtoni fumbu ambabi, ili wahisi ukawe unanzabu mtu mani, mtoni fumbu ambabi, mida mnatsongeza waretare, ya salam. Ya Badatu Aisha ambia mtu weka mruto wambioka emana waretare mimi mrumshahu yani mrombe kabila mimi mrumshahu la sabara subhanallah yani galamna ngoma tuo subhanallah galamna ngoma tuo wa shew galamna ngoma tuo uka yani Aisha mbangu jojibiwa ekahatsomlo kamtu maretare emana retare sabarindi akauhadisi ni mrumshahi Aisha na akauhadisi ni mrumshahi ngono mna habari tuani ujibiza roho ngono mna hadisi tuo yani mtojiwa mbavyo roho ya salam ngalika mrungede ya Allah ya bismillah msamregemna kisawa tukufa msamregemna kisawa yani usikubo mrume uretare mbabi ungolindwa mahala uretare mna retare uzisiwoka yemana waretarendri wambe mana na retare sika hadisi mbabi ne mrumshahu ngalika unika mrumshahu mna valeur tu katika hadisi mbabi ne mrumshahu yemana na retare yani oui ukutona sabarizo subhanallah yudi manabuko timwambia nimna kiso tu tiparoma bari mwa mihadhara shani mrejezo baha ile njo continues habari bangizo zinjiga sina kiswa zenjinga yani on a que son apporomdi wazan ina mparumfubar muhadhara ila de une petite histoire tifumbar muhadhara mtumala likiwa ne jirani
le voisin et jirani halalika mtume ambaka j'ai besoin de te une invitation pour venir à la maison pour manger, on va manger ensemble comme ça, c'est ça, oui, c'est ça, on va manger ensemble. Le professeur il a dit aujourd'hui je suis occupé, mtambaka leo ngami occupé leo sina wakati sina uja de jirani amlalika mtume asaha ende mtume alodahonia mtamba leo ngamo occupé e jirani aja deuxième fois ambaye rasola tikanzani ulalike wende wa uje ulodahoni ni upishie mnashahula ujerile hodahoni. Deuxième fois mtambaka mimi ngami occupé sina wakati wala jirani daja tena ekado yararu hambia mtume ya Rasulallah ngamutsaho ni hulalike wene mrumshahaho tu avec madame amanzonu lalike wene mrumshahaho Aisha mjemlo dahoni mtume hamba oui ngami d'accord abasayino ngami d'accord abasayino c'est bien ranzikun lalika mine mrumshe ngami d'accord amjo hucha wala sabada inguje manabu mtume akofanya hizo ingo jema ne kisoyo halal hambilo handani hambanga me okipia alo ya bilamba me okipia ramba mjo sabarindi hambilo ka hamba utsulalika wene mrumshi yani hakanzani ke falore mrumsha katakanza mrumshahe yakene ngoma yafikiruka yani wala kumrungu jenda lalikiwa ende ale jambe jirana pika shahula hapa mna shahula mwema ujibu abo ute mrumshe ham umtia ngoma mrumshe kujamba yeye abantu mitujupi hau alafungo dambe shahula shay jirani yashipia shujiba alafu shirana pia shokajiba utone mwana mchene tubiza décourager bure utujenda lemba hindu jumambio kao hapa mna ntibe hapa jauba ho mwana mrumsha décourager yani oui va décourager yani sotia basu wanambia mimi nja nikajupi hao shajirana piha alafu pihandro rahana mi uendewi hukaula alafu jodo nambi mahadisi tijije no tijije na jena alafu mtu makanza unesoka mruni kemrumshe valori endo bimri ya parozi fanya harimwanyi do vya kamrana mbia wa parozi fanya yani ulalikwa mahala huambia uka sina ujwanije mpaka tidungane yani il faut que je vienne avec ma femme oui do vya wanaume mliabo oui wanaume hauondu washendo bya mrumahe aba paromambiazo yani yawambio ka madam bansila likiwa alafu tsiwambio ka sina ujwa nije mpaka tidunga mine mrumsha hangu yani ndunge mine mrumsha hangu ni kamrumsha hangu valeur oui endo do onye ngola sabati endo bya ni do mrumme ya kuzifanya sasa do mrumme ukuzifanya yana lalikiwa yani ngwanzo one se valeur mrumsha yoka nsila likosha mnzuduge mrumsha hangu tu vois ça oui yani mtume sallallahu alayhi wasallam ya salam yani ngonzomnike valeur ngonzomnike utukufu ngonzomnike ya salam endo bia ya porozifanya narambeshi ndo yalalikiwa mloka ulalikiwa bu Muhammad au bu Abudu au bu Mgomri au bu Mzejimba ni mon frère Mzejimba mwanzo wangu alisi Mzejimba mwanzo wangu example ni ulalikiwa bu Mzejimba au bu Mgomri au bu Abudu au bu Sumani au bu ulalikiwa wamloka batijanza ni ulalike ujule mbahindo da honi ulekeze alafu tujanza ndera mnambuzi au rale mnagonzi au ni ufadila na brochette baho kumwambia kanono tsina ujwanije ikanja dunga na mafama yani ngonzo na lenro lazima mrumshangu ba haji ja lenro and ujwani ulalike njen lenro mrumshangu yale maele oda hona yeche no alafu katsire joda hona beti kura no c'est pas comme ça yani mruko yohanza eni benro la yale ne mrumshi weni benro la ngwanzo yale ne mrumshi subhanallah c'est la honte yo endo bimri ya parozi fanya harimwanyi do vya kamrana mbia wa porozifanya yani ulalikwa mahala huambia uka sina ujwanije mpaka tidungane yani il faut que je vienne avec ma femme oui ndo vya wanaume mliabo oui wanaume hauondu washendo vya mrumahe aba poromambiazo yani yawambia uka madam bansila likiwa alafu tsiwambia uka sina ujwanije mpaka tidunga mine mrumsha hangu yani ndunge mine mrumsha hangu ni kamrumsha hangu valeur oui ndo onye ngola sabati pia ni do mrumme ya kuzifanya sasa ndo mrumme ukuzifanya yana lalikiwa yani ngwanzo one se valeur mrumshayo ka nsila likosha mwanzo duge mrumshangu tu vois ça oui yani mtume sallallahu alayhi wasallam ya salam yani ngwanzomnike valeur ngwanzomnike utukufu ngwanzomnike ya salam endo bia ya porozifanya narambeshi ndo
yalalikiwa mloka ulalikiwa bo Muhammad au bo Abudu au bo Mgomri au bo Mzejimba mon frère Mzejimba mwanzo wangu halisi Mzejimba mwanzo wangu example ni ulalikiwa bo Mzejimba au bo Mgomri au bo Abudu au bo Sumane au bo ulalikiwa wa mloka batijanza ni ulalika ujole mbahindo da honi ulekeze alafu tujanza mbirale mnambuzi au rale mnagonzi au ni ufadila na brochette baho kumwambia kanono tsina ujwanije ikanja dunga na mafamu yani ngonzo kangonzo nalenro lazima mrumshangu ba haji jalenro tsina ujwani ulalika njenlenro mrumshangu yale mayele oda hona yeche no alafu ekatsire joda hona beti kura no c'est pas comme ça yani mruko yuhanza eni benro la yale ne mrumshi wani benro la ngonzo yale ne mrumshi subhanallah c'est la honte c'est la honte yo aibu ukaka sujira basa ngo chomtu mazifanya na mnarendele bismillahir rahmanir rahim numéro 4 samatsina do répéter ku shele baza kisongizo zinji numéro 4 numéro 4 qui soit numéro 4 ngaswari mwa wakati mtume ngere jari mwezi liyo basa na bane zula bazonga tsesao zole joka utsesa sofa zeki swa zijirio harimwe siècle rilio zinu izonga joka utsesa sofa abodo balo za mferi shabanu randisa wakati mtume ngarijao randisa wana kiso wakati mtume ngarijao ngasina sahaba tayi wambo Abi Dharr al-Ghafari Abi Dharr al-Ghafari radhiallahu anhu hakansi mtume nguto hadisi mtume hamba ukana akansi asihadisi na mtume Abu Dharr wa sahaba sihiru Abu Dharr al-Ghafari asimwambia asivuliki mtume asiambia watu ka harimo watu wapevoni vwa mtu ambaye ekendo dagoni hai aparamshewa ana hamu ana hasira yani mtume ngolezoka harimo wandu wambeboni parmi les gens de paradis parmi harimo watu wambeboni watoka unjambeboni de mrumme de mtubaba mrumme kao ekahanjoda honi haparisa mrumshahi haparisa mrumshe ngena usiu il est nerveux nge fâché yani parmi les gens de paradis c'est un homme quand il entrait à la maison il a trouvé sa femme fâchée. Il a trouvé sa femme est fâchée. Il a trouvé sa femme est très fâchée, nerveuse. Harimondro ambeboni basi kaparisa mrumshaha hausiu profeta mbokana il prend ça sa main yani yeurenga omhono wa hemrumshaha yeurenga omhono wa hemrumshebo yalona wa usiu haubusu mrumme wambeboni ekanjoda kona parisa mrumshenge na mnausiu ngubude bude awa hausiu yeurenga omhono wake haubusu halafu ya ubusu yeumwambia wana makalima wema hamwambia wana parole bon parole et fait bisous dans la main ma femme après umwambia na mirongo wema ma femme ça va tu es bien et comment yeumwambia na mahadisi wema hata usiulawa ze hasira zila wa pia e mwanamsho wala handi sotera hajura zingare mrumahe hamba sava bansina usiulawa base mwanamme uo mru wambeboni ya salam habe mwanamme uo mru wambeboni mru wambeboni bahi Abu Dharr al-Ghafari harambiyo Abu Dharr harambiyo mba amwendo na pratique nione mrumshangu ngena usiu ni mzingare ni buso mhono alafu ni mwambia na makalima wema wa usiu lawe hasira zilawe alafu nikaeva moja na watu wampevoni Abu Dharr al-Ghafari ajiviwata swafi Abu Dharr harambiyo sahaba mtume harambiyo ngonzo ina pratique yani ngonzo ina pratique ya parsamru mshahinge na usiu alafu ya pratique izo mtume hamba iliajo ukambebon ngonzo pratique Abu Dharr harambiyo Abu Dharr harambiyo hendara mumlango salamu alaykum hore mabua haparsamru mshahe salam be enda parsamru mshahe katina usiu haparsamru mshahe katina hasira enda param tumshahe katina hasira ay Abu Dharr ndi sofiki ay ben sofanya jeja basa na vale mtume amba mrapar samrumshenge na usiu mrarengo mhono mrobusu mtamwambia wana paroli wema awambia mirongo mema wa usiula be ajapara mtumshai katina usiu katina hasira ay Abu Dharr ndi sofiki ay katina usiu comment je vais faire maintenant comment je vais vous faire et pas fâché et pas nerveux et mrumshandi somlaulia Abu Dharr ça va mrumangu ça va ngomnono ça va toujours ça va Abu Dharr ay
vanafikira asahampara na hasira beka tina hasira. Abu Dharr asifikiria msofana jeje basi ayayayaya msofana jeje. Abu Dharr hamba okay, lazima ni mheza usiuza mvua basa. Oui, il faut que je faire el fâché maintenant, il faut que je faire el fâché. Abu Dharr hamba lazima nifanya hata ni mheza usiuswafi. Na banusa ngoraba pia zinungiso hari mwaziyo. Naam, haina mbanongo jomba ban izunkiswa za hadith za kweli. Maana muislamu ka jomba ndabo. Abo haina kisoramba zino hadithi za kweli zuri mweziyo, hadithi za mtume za kweli au hadithi za jiraba sa rezijua ukazijira. Kabati hadithi jomba hadithi ya ndrabo itona babahan au rutsamba kisomratse. No. Haina kisorjo kamba mratse shangar joka yo hadithi ya kweli, hadithi ya lawana na uislamu au hadithi rayuona ya jiri ikonga sisui. Na mrukana ujombe ndrabo. Kamrukana ujombe hadithi ya ndrabo mrate sawa. No. Ngaramba ushaza kweli za jiri tata madam. Badabu mtume sallallahu alaihi wasallam wala Abi Dharr al-Ghafari amba avo lazima afanye ata ya heze usiu emrumsha amba il faut que je faire ata il faut qu'elle fâche, il faut que je faire tout le possible pour elle fâcher. Aya Abu Dharr ngonzo heze emrumsha usiu il y a pratique, tu comprends? À la fois Abi Dharr al-Ghafari handi so tia trouble haja hula jifuru emrumshangu hey madame tu fais quoi Abu Dharr ndiso jifanya bizarre, tu comprends? Abu Dharr ndiso fanya rongo za bizarre kwa ngonzo heza mrumsha usiu. Il faut ngonzo afanya à la fin mrumsha katwelewa. Yani sa femme ne comprend pas. C'est quoi ça? Abu Dharr so jinerve surprise a jinerve ndiso utia ofijo. Hey, mrumshangu, jwabala, katsbala. Nani kema jala. Fanjao. Ndiso utia video. Katsbala, hagula, ufinjao. Ukegula. Ndiso jinerve taindini kwa ngonzo heza mrumsha usiu. And il fait, quand on me aussi, il soit taillé, il joue à quand il dit, attends, je suis fatigué, ça. On va te nerver. Quoi, vous t'en quand il joue, enda roula. Mrumshala ne, enda ta mrumshala nerver. Aïe, il va nous mangurande, on t'en bien, enda roula, joura, mrumshala, non, je suis fatigué, ça. Mrumshala nerver. Bah, ça mrumshala fatigué, je suis nerveux, ça. Allez, retour assis. Mais c'est quoi ça, Abu Dharr? Tu fais quoi ça? À la fin, mrumshe, ha nerve, ha kansi. Oui, ha kansa nerve, ha. Abu Dharr al-Ghafari. Harambiyo. Kwa hiyo ndio akauta ha kansa mrumshe kana usiu. Abu Dharr al-Ghafari. Atsa mrumshe kana usiu. Oui, il atsa mrumshe kana usiu. Abu Dharr harambiyo. Harambiyo, henda kansi. Harenge, magunguno hansi wansi. Hasingaro mhono yake mrumshe. Harengo mhono yake mrumshe ndi sobusu. Ma femme. C'est la première fois ça. On doit kataona c'est la première fois. Ani kataporona Abu Dharr yafanya zato ngozilani. Hauna Abu Dharr haja hamsigarum hono abo ya hausiu handi sobusu alafu zambe kamrumsha hangu. Ça va madame? Ça va madame? Ngomnono c'est bien. Ngawe tranquille handi sombia na mahadisi. Vana mimi mahadisi tunamwambia mrumshangu. Vanu hawambia na mahadisi hata mrumsha handi sote hata mrumsha hata hamebana bitharu ndani. Huja njakana usiu hujitana nerve huniheza usiu waniheza usiu urudi ujangoni fuario usiulawa usinifuaria usinibembeleza mndu mrufuario mndu yambwa ubembeleza Kiswahili usinibembeleza yani ngoni fuario weni bembeleza hata usiulawa. C'est quoi ça? C'est la première fois je vois ça. Ça va rien nous faire c'est la première fois ndaporona. Vahe Abu Dharr yamba vanu tishia mtume sallallahu alayhi wasallama hamba ukana haina mriendo dahoni ya parse mrumshe ya hausiu ya zingaro mhono wake mrumshe ya ubusu hata ema usiwalawa ya mbembeleza hata ya hasira zilawa. Base mrume huo ngujonjia mbeboni vangutsira mbio nijeni ni aplike ili ninjembe bon shati parisa kutina usiu kutina hasira vangutifanya hata unjia hasira ili ni aplike ili nifanye izo mtume ya hamba ili ninjio harimo wandu uambeboni. Ya salam.